बोल भाई सत्यनारायण स्वामी की। बोलरे मन जगत व्यापक श्रीमान श्री सत्य नारायण विद्यर थे बोल प्रेमानंद बार हरि हरि बोल। जगत जननी सिंह वाहिनी शारदा देवी विद्यर थे बोलरे मन प्रेमानंद बार हरि हरि बोल। मुरागंतुक दर्शक दर्शिका मातृस्थानीय भग्निस्थानीय माँ भौनी मानकर एवं कुनाकुनी पिला मानकर श्रीमान श्री आज्ञा सत्य नारायण मनस्कामना पूर्ण करंतु बोलरे मन प्रेमानंद बार हरि हरि बोल। बोलरे मन हुरे कबार हरि हरि बोल। बन फूलमाल बन फूलमाल पिंधि था बोली नाम तुम बन भगवती माला गुंती आती प्रभु नियपादे प्रभु करे नाम तुम बन भाई बन फूल नाम तुम भगवती रे मार गुंती अछि प्रभु भगवती रे मार गुंती अछि प्रभु नियपादे करे नाम तुम
तुम बन माली बन फूल माल पिंदिता बोली नाम तुम बन माली बन फूल माल पिंदिता बोली नाम तुम बन हरि बोल हरि बोल हरि बोल भगवान हरि बोल हरि बोल हरि बोल भगवान हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल महाप्रभु सत्य नारायण देवं प्रीत्यर्थं सर्वे आनंद कपार हरि आद्या सकते जगत जननी दुर्गे दुर्गति नाशिनी अभय बरदायिनी विश्व भातृ कात्यायनी अंचल ग्राम देवती तथा मोर आराध्या ठाकुराणी माँ चंडी देवी माँ बागुती देवी माँ भट्टारती देवी माँ प्रबला देवी माँ मंगला देवी वीर बजरंग बाली प्रीत्यर्थं सर्वे आनंद कबार हरि महाप्रभु सत्य नारायण स्वामी अनुष्ठान सभापति संपादक कोषाध्यक्ष कर्मकर्ता मानकर मंगल विधान करने संगे संगे उपस्थित होइथिबा पितृकल्प पितृमंडली गुरुकल्प गुरुजन मंडली तथा दुराजगत कलाप्रेमी साहित्य अनुरागी विज्ञान प्रेमी विज्ञान अनुरागी भगवत प्रेमी सिद्धि सजन वृंद महानंतर मंगल विधान करंतु महाप्रभु सत्य नारायण स्वामी सर्वे आनंद कबार हरि उपस्थित होइथिबा मातृस्थानिया मातृकल्पा भग्निस्थानिया भग्निकल्पा पुराण केशनी प्रज्ञावादिनी उत्कलिया आज्ञा सनातनी आज्ञा पूज्या नमस्या भक्तिमती श्रीमती माँ भौणी मानकर मो समवयस्क युवक बंधु मानकर छोट छोट कुनाकुनी पुओ झील मानकर पवित्र दरबार को पाला परिवेशन करने को आसीथिबा द्वादश पाला साहित्याचार्य मानकर मंगल विधान करंतु महाप्रभु सत्य नारायण स्वामी सर्वे आनंद कबार हरि सर्वोपरि महाप्रभु सत्य नारायण ए अंचल सार्विक उन्नति कामना करने संगे संगे सौरभय रोगभय काल विकाल दूरीभूत कर समग्र अंचल सामुद्रिक और सामूहिक विकास करी सुजला सुफला शस्य श्यामला करंतु महाप्रभु सत्य नारायण स्वामी सर्वे आनंद कबार हरि सर्वोपरि महाप्रभु नारायण स्वामी ए ग्रामर ये पंचायतर ये ब्लॉकर ये जिलार ये राज्यर ये देशर ये विश्वर विश्वकर्ता जगत पिता ब्रह्म नारायण मंगल विधान करंतु सर्वे आनंद कबार हरि बोलरी मना
युवती मान हे ब्रज युवती मानक से ब्रज युवती मान सीता चोरा मित हे पोरा हे मित हे पोरा हे मित हे पोरा ब्रज युवती मान
চোরা মিত চাহায়ে পরা মিত চাহায়ে পরা মিত চাহায়ে পরা মুরলি করে ধরি মারিলে কটারি মুরলি করে ধরি মারিলে ত্রকটারি পতিবরতা হারি নিয়েছে চরি করে পতিবরতা হারি নিয়েছে চরি করি মুরলি করে ধরি মারিলে ত্রকটারি পতিবরতা হারি নিয়েছে চরি করি আলোরে পরি অতিকে ব্রজনারে আলোরে পরি অধিকে ব্রজনারি ন পড়ে ধরা মিত চাহায়ে পরা মিত চাহায়ে পরা মিত চাহায়ে পরা জালিণ যে জাগর পূজে পার্বতী বর জালিণ যে জাগর পার্বতী বর পাইব এ নাগর ছাড়েছে শোধা কর আহা পাইব নাগর থারুতে দুয়াগর হে জালিণ যে জাগর ভুজি পার্বতী বর পাইব এ নাগর ছাড়িছে সুধা কর পাইব এ নাগর থারুতে দুয়াগর পাইব এ নাগর থারুতে দুয়াগর দিন কৃষ্ণ গির বাটই বার বার দিন কৃষ্ণ মুকণ্ঠ হারা মিত চাহায়ে পরা মিত ব্রজ যুবতী মানক ব্রজ যুবতী হে ব্রজ যুবতী মানক ব্রজ যুবতী মানক চিত চোরা মিত চাহায়ে পরা মিত চাহায়ে পরা মিত চাহায়ে মিত চাহায়ে পরা বর্ণানাং মর্থ সংহান রসনাং ছন্দ সামবি মঙ্গলানাং চকর্তারু বন্দে বাণী বিনায়ক বন্দে বাণী
विनायकं मनमाथ श्री जगन्नाथ मधुगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गुरुब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वंदे श्री लोलद जुहान बरहर भयदान काली त्रिनेत्रा सहस्कन्धाधिरूढ़ा विपद हर गजा भक्त दुख प्रहारी शैलेन्द्र राजसूता सकल गुण जुगुता दैत्य दर्प निवारी देवी देवी प्रसूति हिमे मम गणिता दुर्गा देवी नमामि नमामि देवी दुर्गे शारदे बरदे सिंहवाहिनी शारदे बरदे सिंहवाहिनी कल्याणमयी करुणा मां कल्याणमयी करुणा दायिनी शारदे बरदे सिंहवाहिनी मा शारदे बरदे सिंहवाहिनी नमस्ते राजनंदिनी महिषासुर मर्दिनी मा नमस्ते राजनंदिनी महिषासुर मर्दिनी नमस्ते राजनंदिनी महिषासुर मर्दिनी नमस्ते दिनी महिषासुर मर्दिनी ईश्वर मन मोहिनी ईश्वर मन मोहिनी जननी शारदे बरदे सिंहवाहिनी विश्वको करु कल्याण महारानी वेदना विश्वको करु कल्याण महारानी वेदना विश्वको करु कल्याण महारानी वेदना विश्वको करु कल्याण महारानी वेदना
শারদে বরদে কল্যাণময়ী করুণা মা কল্যাণ দায়িনী শারদে বরদে সিংহ লেগিলে পশ্যা দিত্যান বসুন রুদ্রা নৈশিন মরুত তথা বহুন্যম দৃষ্ট পূর্বাণী পশ্যা জানি ভারত ইহৈ কষ্টম জগত কৃষ্য পশ্যাদ্য সতরাজর মম দেহে গুড়াকে সজান্য যছুমি খোজি बरेण्यं पूज्य पितृकल्प गुरुजन मंडली समवेत होइथिबा दुरादकत कलाप्रेमी साहित्य अनुरागी पूज्य आत्मन मातृस्थानीय मातृकल्पा भगिनीस्थानीय भगिनीकल्पा पुराण तुषिनी आर्या पूज्या नमस्या भक्तिमती श्रीमथिनी माँ माने सर्वादौ दुर्गे दुर्गति नाशिनी माँ अभय बरदायिनी दुर्गा चरणार बिंदरे शरणापन्न हो सारा पर ओम कृष्णाय नमः वामनाय नमः साधनाय जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु सत्यनारायण चरणार बिंदरे शरणापन्न हो सारा पर पूज्य गुरुदेव स्वर्गत गायक सम्राट विश्वनाथ पट्टदेशी चरणार बिंदरे शरणापन्न हो सारा पर जो काव्य कविता गुड़ाक संतान सदृश आविर्भाव हुंती सेगुड़िक ए संसार सागर रु तरिवार नौका कहले अत्युक्ति हेब नाई रे तेणु पुओ ए मंचर चतुर्वार्श्वर रुंडीभूत हो विमंडित कर अखंडित पंडित महोदय पदार बिंदर अनंत कोटि दंडवत गुरुजन मान पदार बिंदर अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन कर सारा पर आम गंतव्य पथर पथिक हवा बुढ़ा पुओ बसी पड़ ए नना अरे कहिले तू लाइन धरिकी बस अरे लाइन धरबी कोन मरिबा पाई मो कुटुंब तू पोसिबू अरे को लाइन कथा कहूचु करंट कथा कहूचु ए बुढ़ा मुंडो काम करूनी ढाडी धरिकी बस करंट धरिउ मरिबू अଯଥା वाक्यालपन करी निज निज स्थान अलंकृत करके बस जहा प्रिय सज्जन आपण मान करे पवित्र शारदीय दशहरा उपलक्षे आपण माने दुई जन पालाचार्य को आपण माने निमंत्रण करिसंती किछि प्रभु को कथा विभु को कथा मां को कथा में श्रवण करिवा पई आपण माने जोथि पई आपण माने डाकिसंती जदि हम से काम न करिवु आम भलिया बेईमान आज्ञा संसार कहीं नांती कहबार तात्पर्य नना दलई पुओ टाण कथा कहबनी जहाँ कहब निर्यास कथा दी पद कहब मो बापा माने मो सार माने मो गुरुजी माने आपण माने समस्त श्रवण करवा हेबे कहबार तात्पर्य बोले जहार खाइले तार लोक इले काम आम देश कहे ताकू निमा आम देश कहे ताकू निमा आम देश कहे ताकू निमा कहबार तात्पर्य आमे आसीते कौ जगह सुनाखोला बणिक संघ आनुकूल्य
पवित्र शारदीय दशहरा उपलक्षे बादीपाला महाजंग 4 दिन आपण माने देखिबे आज्ञा आज्ञा तो आसु आसु हाँ आम आज्ञा मान आम सभापति आज्ञा आम गौरव सार एवं केते जन मान्यगण्य महोदय आज्ञा आज्ञा बसा को गले हाँ कहले आज्ञा आज दशहरा दुर्गा पूजा उपलक्षे आलोचना करी मांगर किसी चलिए मिछ कथा नुहे सत्य काली आपण रामायण करिवे प्रथम ठाकरे आज्ञा दुई जाक को बसैकी कहले मते कुटिया कहना नहीं ता पर दिन से महाभारत करिवे आज्ञा शेष दिन जगन्नाथ सारे एई कथा मिछ ना सत्य 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 तो सब बारे मिछ कहू ताले आपण 4 घंटा बसिकी को दुर्गा कथा सुनुथिले गंगाधर मेहर कहले अर्घ्य थाली बहिना होची अर्घ्य थाली कहले जहार खाइले तार न करिले काम आउ आम देश कहे ताकू निमक हराम आम देश कहे ताकू निमक हराम आम देश कहे ताकू निमक हराम तेणु मो बंधु भाविबे मु तांकु कहूची तांकु आज्ञा मु कहबिनी 4 दिन जाक तांकु पार्टी बिटेबिनी ना मु निमक हराम का सिए कोन निमक हराम काम करि देले बोली बादीपाला केमिति हबो बस पाला गाइबा बस आ सिए सिना गोटे बाटरे पळेई गले आज्ञा मु मो बाटरे जीबी आज्ञा आज्ञा आउ से तो बसा घर को आज्ञा कोन सुबुची न सुबुची भलरे घो घा होची हम जानि परनु बाइक ऊपर बाइक चली से बटे तथापि जेते की कर्ण गोचर होईची तारि पर म आपण मान को आलोकपात करैबी सर्वादौ आपण मान को निकट रे मां को ऊपर पदे मु आज्ञा दी पद कथा कहबी आपण मान मो बापा माने श्रवण करबे आज्ञा बुढ़ा पुओ आज्ञा ए जो मां को उत्सव चाली छी ए मां किए मां किया को जाड़ीगा ठिया हो आज्ञा ठिया बसिल हबो नहीं बसी अरे बसिल हबो नहीं आज्ञा मां किए मां किया को जाड़ी ना ए मां हला दुर्गा दुर्गा आमे माने पूजा करूचे दुर्गा को ना कोन आज्ञा महिषामर्दिनी दुर्गा कि नहीं सर आज्ञा ये दुर्गा को ना हला महिषा मर्दिनी दुर्गा दुर्गा केतु लगी दुर्गा तो गोटे आ केतेटा ए आज्ञा मो बंधु को पाला मो पाला ये फरक रहिबो ठीक है फरक रहिबो हां ना हे कु छाड़ीबो निश्चित फरक रहिबो फरक रहिबो मु कथा कहबिनी कि प्रवचन देबिनी कि ये गप कहबिनी ना ना नहीं ताले आज्ञा दुर्गा केतुटा केतेटा जणे ना आ अधिक अछंती दुर्गा हला 9टा 9 प्रकार दुर्गा बापा 9टा दुर्गा किए ये आपण माने नव दुर्गा प्रणाम करछंती कि नहीं आज्ञा बापा हां 9टा दुर्गा को आपण माने प्रणाम करछंती कि नहीं आज्ञा नव दुर्गा किए किए बहिरेला सप्तशती चंडी हां मोही देखिले हो ना ए तू बस प्रथम रु काई एंत हुलु सुलु होछ नव दुर्गा किए बोले बन दुर्गा गिरी दुर्गा महा दुर्गा तत हो पर दुर्गा सुनी दुर्गा दुर्गा महिषामर्दिनी घोर दुर्गा चंड दुर्गा शक्ति दुर्गा तत हो क्रमा समोहिनी तंत्रे दुर्गा भेदा नवोदिता बापा आज्ञा देखिवा देखिबा केते दुर्गा होछन वन दुर्गा एक गिरी दुर्गा दुई महादुर्गा तीन जय दुर्गा चारि सुली दुर्गा पांच महिषामर्दिनी दुर्गा छ चंड दुर्गा सात घोर दुर्गा आठ शक्ति दुर्गा 9 नहीं कि आज्ञा हाँ 9 ହେଇଗଲେ गोटी गोटी करके प्रमाण देकी दल पुजीव आज्ञा मु अलिया नु से अलिया पाला वाला आछंती ହଁ 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 मिछटारे गौरव सार को फोन करके कहउछंती सारे मु मेडिकल रे पडिची पाला गाइबा को जीबिनी आज्ञा गौरव सारे सतु सत खाली कहि देई थांते हाँ आपन जदी न आसे हमें आउ गोटे गाय को ठीक करिवो ए भगवान देखा प्रकृत रे से पाला गाइबा को आसुथिले कि नहीं धरा पड़ी ना आज्ञा प्रकृत रे ठकी की रहुथिले आज्ञा आ तुम लोभ छाड़िनी तुम जदि मेडिकल रे पड़ी थांत सालाइन तुम 6टा सालाइन लागि जेले मते कहउछो आज्ञा तुम एठिक आस्थांत नहीं तुम मूलरू आसन थांत
ତମେ ଖାଲି ଠକି ଠକି ପଇସା ନ ବୋଲେ ଟିକେ ଆସିଛ ଆଜ୍ଞା। ର ତାହେଲେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଇଏ 9ଟା ଦୁର୍ଗା ହେଇଗଲା। 9 ଦୁର୍ଗା ବନ ଦୁର୍ଗା ହଁ। ଗିରି ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା। ମହାଦୁର୍ଗା ହଁ। ଜୟ ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା। କୁଳି ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା। ମଣି ସାମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ହଁ। ଘୋର ଦୁର୍ଗା ଚଣ୍ଡ ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା 9 ଦୁର୍ଗା ଏ 9ଟା ଦୁର୍ଗା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ କୋଉ ଦୁର୍ଗାକୁ କୋଉ ଦୁର୍ଗାକୁ ସାରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ମହି ସାମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରଙ୍କର ହଁ ଆଜ୍ଞା 10 ଅବତାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନସଚେତନତା କରିବା। ହଁ 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 10 ଅବତାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ ମହି ସାମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 10 ଅବତାର ଅଛି ଅଛି ହଁ। ନାଇଁ କି ସାରେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର 10 ଅବତାର କଣ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ବୋଲି ହଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଦ୍ୱିପଦ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା 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 ନହେଲେ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଆମେ କରିବା ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ନାଇଁ ପଇସା ନବୁ ପେଟ ବିକଳରେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଆଉ କଣ ଆମକୁ ଛାଡେ ର ହଁ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 10ଟା ଅବତାର କିଏ 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 ତଞ୍ଚ କାଳୀ ତଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଞ୍ଚ ଗିରିସୁତା ଧୂମାବତୀ ସ୍ଥିତ ହୋ ମାତଙ୍ଗୀ କମଳାମୁଖୀ ବଗଳାମୁଖୀ ଭୈରବୀ ନିତ୍ୟ ଷୋଡ଼ଶୀ ଉଗ୍ରତାରା ମସ୍ତା ଇତି ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଦୁର୍ଗାଞ୍ଚ ଅବତାର ନିତ୍ୟ ତାହେଲେ ତଞ୍ଚ କାଳୀ ତଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଞ୍ଚ ଗିରିସୁତା ଧୂମାବତୀ ସ୍ଥିତ ଇଏ ହେଲା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 10ଟା ଅବତାର ଅବତାର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମାଙ୍କର ଇଏ ଆଜ୍ଞା 10ଟା ଅବତାର ହଁ ମା ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଅବତାରରେ କଣ କରିଥିଲେ ଦେଖିବା ମୁଁ କହିଛି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଦ୍ୱିପଦ ଆଜି କରିବି ହଁ ଆଜି ତ ଅଧିବାସ ପାଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଇଆଡେ ସିଆଡେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ବିଧେୟ ନୁହଁ ନା ର ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା। ସବୁ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶେଷ କରିବି ହଁ। ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିପଦ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ବାପା ହଁ ଇଏ ମା ଦୁର୍ଗା ଯୋଉ 10 ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଅବତାରରେ ମା ଦୁର୍ଗା କଣ କରିଥିଲେ ଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ର ପାଟି କରନା ये पूरा दशहरा पाला आज्ञा तेणु बापा हाँ आ गुटे श्लोक आने माँ काली रूप रे कौन करथिले लक्ष्मी रूप रे कौन करथिले ये चंडी रूप रे कौन करथिले धूमावती रूप रे कौन करथिले उग्रतारा रूप रे कौन करथिले आ गुटे श्लोक आने बोले कालिस्तं शिव पाद पयरं भैरवी चंडनी सुदन लक्ष्मी पाद मंचालन धूमावती श्मशान षोडशी वरदान नित्य नमस्ता रक्त पीब नहीं मातंगी दनुज दल नहीं उग्रतारा केश मुकुल नहीं लक्ष्मीस्तम ए कालीस्तम शिवपाद पयरम बापा काली रूप रे हां शिवंक वक्षरे पाद देखिथिले आमे समस्त जानिछे आज्ञा पाद रखिथिले घरे घरे काली को फोटो रखिकी पूजा करछो कि नहीं हां मां जिहाटा को लह लह करी काढी देछंती शिवंक वक्ष ऊपर तांका पादटा रखिछंती भाई पडिति कि नहीं नब भाई हमर अड्डालु आछंती पाला आसीबो श्यामा काली पूजा आसीबो हां या पर आसी जीवो श्यामा काली पूजा आज्ञा आपण माने से श्यामा काली पूजा रे देखिबे हां देवदेव महादेव शयन करिथिबे आज्ञा मां कालींकर रुद्र अवतार को जगिबा पई बाट मोहरे सोई पडिबे हां मां काली तांका ऊपर पादटा को आज्ञा रखि देबे मिछ कथा के आज्ञा आज्ञा कालीस्तम शिव पाद पयरम हां काली रूप रे आज्ञा शिवंक वक्षरे मां पाद रखिथिले आज्ञा भैरवी चंडनी सुदन हां 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 भैरवी रूप रे आज्ञा चंड नामक राक्षस को मां विनाश करथिले बद्ध करथिले आज्ञा लक्ष्मी पाद मंचालन शैव हां लक्ष्मी रूप रे प्रभु मां नारायण कर पाद को मंचालन करथिले लक्ष्मी पाद मंचालन शैव
ଧୂମାବତୀ ଶ୍ମଶାନ ହଁ ହଁ ଧୂମାବତୀ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ମା ଦୁର୍ଗା ଶ୍ମଶାନରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଜଗୁଥିଲେ ଜଗୁଥିଲେ ହେ ପୁଅ ଧୂମାବତୀ ଶ୍ମଶାନ ଆଜ୍ଞା ଷୋଡ଼ଶୀ ବରଦାନ ନିତ୍ୟ ହଁ ହଁ ଷୋଡ଼ଶୀ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ମା ଦୁର୍ଗା ହଁ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବରଦାନ କରନ୍ତି ଅବିବାହିତ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଷୋଡ଼ଶୀ ବରଦାନ ନିତ୍ୟ ହଁ ଛିର୍ଣ୍ଣମସ୍ତା ରକ୍ତ ପିଇବନି ହଁ ଛିର୍ଣ୍ଣମସ୍ତା ଅବତାରରେ ଆଜ୍ଞା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ପାନ କରୁଥିଲେ ମା ଉଗ୍ରତାରା କେଶ ମୁକୁଳ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଉଗ୍ରତାରା ରୂପରେ ହଁ ମା କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉଗ୍ରତାରା ରୂପରେ ହଁ ମା କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବଗଳାମୁଖୀ ଦ୍ୱିଜଗ୍ରୀବ ହଁ ବଗଳାମୁଖୀ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିଜ ହଁ ଦ୍ୱିଜ କି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିଜ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱାଭ୍ୟାଂ ଜନ୍ମୟ ତେଜ ସହ ଦ୍ୱିଜ ହଁ 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 ଯିଏ ଦୁଇ ଥର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କହନ୍ତି ବାପା ଦ୍ୱିଜ ଦ୍ୱିଜ ଏକତଃ ପକ୍ଷୀ କି କୁହାଗଲା ଦ୍ୱିଜ ଆଜ୍ଞା ଦାନ୍ତକୁ କୁହାଗଲା ଦ୍ୱିଜ ଦ୍ୱିଜ ଚନ୍ଦ୍ରକୁଶାରେ କୁହାଗଲା ଦ୍ୱିଜ ଦ୍ୱିଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଦ୍ୱିଜ ଦ୍ୱିଜ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ହଁ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥରେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ବଗଳାମୁଖୀ ଦ୍ୱିଜଗ୍ରୀବ ହଁ ବଗଳାମୁଖୀ ରୂପରେ ହଁ ଦ୍ୱିଜ ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମା ଦୁର୍ଗା ବାସ କରନ୍ତି ରେ ତାହେଲେ ବୁଢା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ମା ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଇଏ ଗଲା 10 ଅବତାର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁଟା ତ ମହିଷାସୁର ଏ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହଉଛି ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଦୁର୍ଗା କେମିତି ହେଲେ ହଁ କଥାଟା ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦୁର୍ଗା କାହିଁକି ହେଲେ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିଲେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଲା ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ହଁ ଆଉ ଦୁର୍ଗା କେତେବେଳେ ହେଲେ ଦୁର୍ଗା କାହିଁକି ଆମ ପୌରାଣିକ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦ ମନେ ପଡିଯାଏ ହଁ ହଁ ଏ ଆସୁ। ପଟ୍ଟଯୋଶୀଙ୍କ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା 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 ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀଙ୍କ ଲେଖା ହଁ କହନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପଦୁଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଚଟି ବହି ଗୋଟେ ଚଟି ବହିରୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ଏଇ ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ସିନା ଆମେ ଦେଖିନୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଗାୟକ ଯାହାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁକରଣ କରି ଆଜ୍ଞା ଯାହାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ମନେ କରି ହଁ ହଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଗାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ଦୁର୍ଗତି କାଳରେ ଯେହୁ ହେଲେ ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋ ସାର୍ ମାନେ ଦୁର୍ଗତି କାଳରେ ଯେହୁ ହେଲେ ଉତ୍ତପର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ କରି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦୁର୍ଗା ନାମ ନାମ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ହଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଲା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ହଁ ସେ କଣ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ନା ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଲା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ହଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଆଉ ନା ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଦୁର୍ଗମାସୁର ଦୁର୍ଗମାସୁର ବାପା ଆଜ୍ଞା ପାଲା ପାଠ କୋଉଠି ହଁ ଆମ ବଡ ଦଳେଇ କଣ କହୁଥିଲେ ବଡ ଦଳେଇ ସାନ ଦଳେଇ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ସାନ ଦଳେଇ ହେଲି ତମେ ତ ମୋଠୁ ବୟସରେ 7 ବର୍ଷ ସାନ ହଁ ମୁଁ କେମିତି ସାନ ଦଳେଇ ହେଲି ସାନ କେମିତି ହେଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ ଟା ବଡ ଦଳେଇ ଆଜ୍ଞା ତା ବୋଲି କଣ ମୁଁ ସାନ ମୋ ଟାଇଟଲ ତ ସାନ ଦଳେଇ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଖାଲି ଦଳେଇ ହଁ ମୁଁ ସାନ ଦଳେଇ ନୁହଁ ନାଇଁ। ରହ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ହଁ ଏ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ସମାଜ ହଁ ତାର ସିଏ ଦୁର୍ଗମାସୁର ଭୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଇଏ ତିନି ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ବାପା ଦୁର୍ଗମାସୁର ଭୟରେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ପୁର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଏ ପୁଅ ତିନି ପୁରେ ତାର ଆତଙ୍କ ଯେ କେବେ କେହି ନ ପାରିଲେ ଚଳି ତିନି ପୁରର ତା ଆତଙ୍କ କେହି ସହି ପାରିଲେନି କାହା ଆତଙ୍କ ନା ଦୁର୍ଗମାସୁର ଆତଙ୍କ
ଦୁର୍ଗମାସୁର ଭୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇଗଲେ ପାତାଳ ନାଗ ଲୋକମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ ହଁ 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 କେହି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସାରେ ସ୍ଥିରତା ହେଇକି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁରୁ ହଁ ଆଖି ଲୁହରୁ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଲା ବୋଲି ଏଠି ବୃହତ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ କହିଲେ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ନେଲେ ହଁ ସେଇ ମା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ କହିଲେ ହଁ ହେ ଦେବତା ମାନେ ହଁ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବର ପାଇକି ତପସ୍ୟାରୁ ପାଇଥିବା ବରଟାକୁ ହଁ ଅନ୍ୟାୟୋଚିତ ମାର୍ଗରେ ଲଗାଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ବର କେବେ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ କବି ମଞ୍ଜୁଳ ବସୁ ଆଜ୍ଞା ଛାନ୍ଦ ପଦେ ହଁ ସାରେ ରାତି ଯାକଟା ଖାଲି ଭାଗବତ 15-20 ପଦ ଗାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଲା ନା ହଁ ଛାନ୍ଦ କେତେ ପଦ ଗାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ପାଲା ଗାଏ ଶସ୍ତାଳିଆ ପାଲା ଗାୟକ ଯେତେ ସେ ଭାଗବତ 4-5 ପଦ ଆଜ୍ଞା ମାଳିକା 10-15 ପଦ ଆଜ୍ଞା ଶିଖିଦେଲେ ଏଇ ତ ଗଲା ପାଲା ହଁ ଆଉ ପାଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଗ ରାଗିଣୀ କିଛି ନଥିବ ହଁ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହେ ଦେବତା ମାନେ ହଁ ହଁ ଇଏ ଦୁର୍ଗମାସୁର ମୋଠୁ ବର ନେଇଛି ହଁ ମରିବ ସିଏ ମରିବ କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋ ବରଟାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟୋଚିତ ମାର୍ଗରେ ସେ ଲଗାଏ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଦୁରୁପଯୋଗ କରେ ହଁ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସିଏ ମରିବ ହଁ ଛାନ୍ଦ ପଦେ ପଦେ ବହି ନା ହଉଛି ହିମାଦ୍ରି ଜେମା ହଁ ହିମାଦ୍ରି ଜେମା ବହିରେ ଆଜ୍ଞା କବି ମଞ୍ଜୁଳ ବସୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବ ଦେହି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଦେବତା ମାନେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ସ୍ଥିର ହୁଅ କାହିଁକି ବସୁ ଲେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛାନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର ହଁ ହଁ ଦେବ ଦେହି ହୁଅ ସ୍ଥିର ତପସ୍ୟାର ଲୋଭଧବର ହୋଇନି ମ୍ଳାନ ତମେ ତପସ୍ୟା କରିକି ତାରକାସୁର ତପସ୍ୟା କରିକି ଦୁର୍ଗମାସୁର ଯୋଉ ବର ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବରଟା ମଳିନ ପଡିନି ନାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପଡିବ ନା ପ୍ରଦୀପ ତୈଳହୀନ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱତଃ ଲୋଭେ ଅବସାନ ହଁ ଦୀପରୁ ତେଲ ସରିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଦୀପଟା ଆଜ୍ଞା ଅଟୋମେଟିକ ଲିଭିଯିବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ଗମାସୁର ହଁ ଜୀବନ ରୂପକ ଦୀପରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଆୟୁଷ ରୂପକ ତେଲ ପଡିଛି ହଁ ये तेल सब सरी सरी आसुची आसीगलानी आज्ञा आज्ञा तेणु तुम जमारू व्यस्त होनी ना कारण कारण ना तप बले मिले जे बर काल बले व्यभिचारे जाए सकल तपस्या द्वारा प्राप्ति होइथिबा बर को आज्ञा यदि अन्यायोचित मार्ग रे लगा जाए हाँ यदि तार दुरुपयोग करा जाए ताले से बर प्राप्त हुएनी समय झड़ी पड़िबो हाँ तेणु हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव आज्ञा ताले हाँ माँ देवी बाहरले आज्ञा माँ आद्या बाहरले हाँ दुर्गमासुर को मारिबा पाई बापा आज्ञा से जहाउ हाँ दुर्गमासुर को मारिबा पाई माँ आद्याशक्ति बाहर की गले आज्ञा दुर्गमासुर को मारिले विभिन्न काला भ्राभं कटाक्षम ररिकुल भयदाम पूर्ण बदेन्दुरे खाम हाँ 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 काला भ्राभं कटाक्षम ररिकुल भयदाम हाँ शत्रुकूल देखिले थरहर हबो आज्ञा कला अभ्र रंग जमिति मां रंगटा सेमिति हे गला हाँ 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 मारिले काहाकू
ଦୁର୍ଗମାସୁରକୁ ଖାଲିଟାରେ ମାରିଲେ ହଉ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର କୃପାଣମ ତ୍ରିଶିକ ମପି করে ରୁଜୁବ ହନ୍ତି ତ୍ରିନେତ୍ରା ହଁ ହଁ ଶଙ୍ଖ ଧରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଧରିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଲେ ହଁ ତିନିଟା ଆଖି ହେଇଗଲା ମାଙ୍କର ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗମାସୁରକୁ ମାରିଲେ ମାରିଲେ ଦୁର୍ଗମାସୁରକୁ ମାରିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଲା ଦୁର୍ଗା ହେ তাহলে মহিষাসুর পূর্বরু সারে দুর্গমাসুর মরিছি মরিছি মহিষাসুর পূর্বরু সারে দুর্গমাসুর মরিছি মরিছি তেণুকরি দুর্গমাসুরକୁ মারিবারু তাଙ୍କ ନାଁଟା ହେଇଗଲା ଦୁର୍ଗା ସେ ମା ଦୁର୍ଗା 9ଟା ରୂପ ନେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ନବଦୁର୍ଗା ନବଦୁର୍ଗା ହେଇଥିଲେ ସେ 9ଟା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗା 9 ଜଣ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ନବଦୁର୍ଗା ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ଏ ଯୋଉ ମହିଷାସୁର ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମହିଷାସୁର କଥା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଆଉ ପାଲା ବାଲା ଅଧିକା କଥା କିଛି କହିବୁନି ନାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଅଧିବାସ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ଉପରେ ପଦେ ପଦେ କଥା କହିକି ଆମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପୁଅ ହଁ ତାହେଲେ ମହିଷାସୁର କିଏ କିଏ ଏ ମହିଷାସୁର କିଏ କିଏ ମହିଷାସୁରର ବାପା କିଏ ବାପା କିଏ ମହିଷାସୁରର ମା କିଏ ମା କିଏ ତାକୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ହଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ କଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ ତତେ କିଏ ପଚାରୁଛି ପଚାରିବେ କଣ ମତେ ଜଣା ପଡିଯିବ ତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିଲେ ଶୁଣେ 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 ଆଜ୍ଞା ମହିଷାସୁରର ବାପା କିଏ ମହିଷାସୁରର ବାପା ହେଲେ ରମ୍ଭାସୁର ହଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ କପିଳ ସିଂହ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି ବାୟକ ସମ୍ରାଟ ଆଜ୍ଞା କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ମୋ ଦଳରେ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦଳରେ ସେ ଥିଲେ ହଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାୟକ ବାଗ୍ନିବାଣୀ ହଁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାହା ହଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ହଁ ଏ ମୂର୍ଖ ଗାୟକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସାରେ ଯାଉଛି ହଉ ଆସିଲା ଦିନୁ ପାଲା ଛାଡ଼ ପାଲା ଗାଇବାଟା 28 ବର୍ଷ ମୋର ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲି ସାର୍ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ କ'ଣ ଗାଇବି କି ନାହିଁ ମୋ ସାଥିରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ ହଁ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ରହିବି ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଆପଣ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ସାର୍ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିଲା ହଁ ମୋ ସାଥିରେ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆସିଲା ଦିନଠୁ ପାଲା ସାରେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଆଜ୍ଞା ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ହଁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ରମ୍ଭାସୁର ହଁ ବା କପିଳ ସିଂହ ତା ପୁଅ ହେଲା ମହିଷାସୁର ବ୍ରହ୍ମାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା କେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା କେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କେମିତି ତପସ୍ୟା କଲା ଦେଖିଆ ତପସ୍ୟାଟା କେମିତି ଏ ହଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆଣେ ଶ୍ଲୋକରେ ଖାଲି ଆସିବ ଶ୍ଲୋକଟା ଆସିବ ନା କଣ ମୁଁ କହିଛି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା ଦଳେଇ ପୁଅ କହିବନି ନା ତାହେଲେ ରମ୍ଭାସୁର କେମିତି ତପସ୍ୟା କଲା କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ପଦ୍ମ ସଂସ୍ଥା ଶୁଭ ସୂଚକ ଧତି ଦକ୍ଷିଣ ଚାକ୍ଷ ବାସ କୃଷ୍ଣା ଜିନତଂ ସକଳ ସୁରଗଣை ସେବ୍ୟ ମାନାତ୍ରିକାଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ବେଦ ମାତା ସେବିତ ପଦ ଯୁଗ ସର୍ବସିଦ୍ଧୈତ ସେବ୍ୟ ପଦ୍ମାସୀନଂ ସମତାତଂ ସକଳ ଦୁଃଖ ହରଂ ତଂ ପ୍ରଜାପତିଂ ଭଜେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ତପସ୍ୟା କରିଛି କି ନା ରମ୍ଭାସୁର ତିନି ପୁର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ତପ ବନ୍ଧୁ ତମେ ଖାଇନ କି ଆଜ୍ଞା ପିଇବି କହିଲେ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ତପ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋ ସାର୍ ମାନେ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶୋଇପାରିଲେନି
आसन टळमळ होला आज्ञा कार ना ब्रह्मांकर ब्रह्मांक आसन काहे टळमळ होला काहीकी ए पुओ तपस्या ये रंभासुर जो तपस्या कला आज्ञा ता तपस्यारू आगिना अग्नि जात होला सारे रंभासुर जो तपस्या कला ता तपस्यारू अग्नि स्फुलिंग जात होला अग्नि बेला बुझुचु निया बाहरिला ए अग्नि बोले निया ताकू तू बुझाउछु नुह कम ज्ञान किरे पोतोर बापा रंभासुर तपस्यारू अग्नि बाहरला जो अग्निटा आपण मानकर चंडी 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 आज्ञा कौन कहले बोले ब्रुततेल द्रमत प्राक मया तस्मै प्रतिश्रुत हो वर्णम समित लोकः नळदगद हुततप ब्रुततेल द्रमत प्राक मया तस्मै प्रतिश्रुत ए आज्ञा श्लोक पाटरू दांत झड़ी जीव सेमती कहला गप कले बापा पाला नुह ताले जो अनल सृष्टि हैला आज्ञा रंभासुर तपस्यार जो अग्नि सृष्टि हेला हैला बरेणं समित लोकां नल दग्ध हुत तप नल बोल अनल आज्ञा अनल इमिति बाहरला आज्ञा निया इमिति बाहरला ये नियाटा तीन पुर को व्यापी सबु देवता माने ब्रह्मांक निकट को गले कहले प्रभु रंभासुर तपस्या करुछि ता तपस्यार जो अग्निस्फुलिंग बाहरलानी से अग्निस्फुलिंग रे तीन पुरटा ध्वंस हो जीव रक्षा करो आउ काल विलंब करनी ताकू तुमे तपस्या ताकू तुमे बर दे दियो पंडिते आसिले ब्रह्मा रंभासुर को आश्वासना देले कहले रंभा कपिल तो तपस्या रे मु प्रीत तो तपस्या रे मु प्रीत ए कौन बर मागुछु माग रंभा देखिला रंभा देखी कि ब्रह्मा को डाकिला कहला प्रभु आपण हप्य आपण होता आपण उपास्य आपण उपासक आपण दर्शन आपण दर्शनार्थी हाँ हेले प्रभु एते दिन पर्यंत काहे कि म तपस्या सुनु नथिले आपण आर तो सुनिली आज्ञा एबे जहा मागिबा कथा माग माग सेठी कहिले रंभासुर हाँ कहले मोर इमिति बर दियो हाँ गोटे त्रिपुर विजयी पुओटी मोर जन्म हब जन्म हब आज्ञा हाँ केते सुंदर कथा आज्ञा कहले मोर गोटे त्रिपुर विजयी पुओटी पुओटे दरकार जन्म हब आज्ञा त्रिपुर विजयी पुओ जन्म हवा पई पंडित रंभासुर मागी दे बर मागिले कहले जा जा त्रिपुर विजयी पुओ तू पाइबू पाइबू तो इच्छा पूर्ण हब जहा को चाहिबू हाँ ताकू विवाह करि पारिबू ब्रह्मा कहिले हाँ कहले हे रंभा हाँ हे कपिल सिंह हाँ तू जहा को चाहिबू विवाह करि पारिबू ताकू तू विवाह करिबू हाँ आउ तो औरसरु ता गर्भरु जो पुओ जन्म हब से निश्चित भाव रे त्रिपुर विजयी हब रे पंडिते बर पाई रंभासुर धीरे चली गला धीरे चली गला धीरे चली गला मंदिरे जाई प्रवेश होइला प्रवेश होइला रंभासुर बर पाई कि घर को पंडिते फेरी आसिला बाट रंभासुर बर पाई कि सिना घर को फेरी आसिला मन भितरे चिंता कला कला ता ब्रह्मा बर देइछंती मु जहा को पाइबी ताकू विवाह करिबी या मन टिके उच्चाट हो गला कार आज्ञा रंभासुर कहीं नारी सहित प्रेम करिवो ना किए प्रेम करिवो रंभा बाया बाबा सुंदर कथा कहिले कहले मृग नय नारबाण रे किए नमरी अछि नारी प्रेम रे किए पड़िनी भली पुअर तो लंडा होती श्रीपति कौन कहती मुझे चुटी रखी बोली आज्ञा नारी प्रेम रे समस्ते पड़ी तेणु हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव रंभासुर दिग्विजय कला दिग्विजय कला बेल को कहला मो हाबुडे प्रथम जीए पड़ो मनस्थ करदेला कहला जीए पड़ो जो नारी पड़ो ताकू मु स्त्री भाव ग्रहण कर पंडिते
ରମ୍ଭାସୁର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ। ବାପା ରମ୍ଭାସୁର ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ ପଡ଼ିଲା। ସିଂହଳ ଠାରୁ ଅନ୍ୟତି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷପୁର। ସାର୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଂହଳ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷପୁର। ଏ ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା କିଏ ନା ବିପ୍ରଚେତି। ମୁଁ କହୁନି ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ, ମୁଁ କହିଛି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଗାଇବି, ଆପଣ ମାନେ ବସିକି ଶୁଣିବେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପୁନରପ୍ୟ ତ୍ରିରୁଦ୍ରେଣ ରୂପେଣ ପୃଥିବୀ ତଳେ ଅବତୀର୍য ହନି ଶ୍ୟାମ ବିପ୍ରଚିତା ସୁଦାନବ। তাহলে সে রাজার না কোন না পুনরপি ত্রিরুদ্রেণ রূপেণ পৃথিবী তলে। এ পৃথিবী ভিতরে তা ভলিয়া রাজা কেই, তা নাটা কোন না অবতীর্য হনিশ্যাম বিপ্রচিতাস্তু দানবান। সে রাজা নাটা হচ্ছে, রাক্ষস নাটা হচ্ছে আজ্ঞা বিপ্রচেতি বা বিপ্রচিত। এ বিপ্রচিত রাজার গোটে ঝিও ଥିଲା। বাপা বিপ্রচিত রাজার গোটে ঝিও ଥିଲା। সে ঝিও নাটা কোন আজ্ঞা না সে ঝিও নাটা হচ্ছে মহিষ্মতি। মহিষ্মতি কোন করেছি, তা সখী সহচরী মানুষ ধরিকি আজ্ঞা সিংহল দ্বীপরে বুলুছি। বাপা মহিষ্মতি সখী সহচরী মানুষ ধরিকি সিংহল দ্বীপরে বুলুছি। এ সখী সখী লো আরে আসো না, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ମ? আসো মো শুনিল আমি আজ কোন ফুল তোড়িয়া উঠিকে ଯିବା নাই? ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଯିବା। আশা তো ଟିକେ ফুল বগিচাକୁ ଯିବା। এ সখী ହଁ এই দেখি পারছ? ହଁ এই দেখ ম, କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ। এই ହେଉଛି ଆମର ଏ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ବାଟିକା। କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। ସଖିଲୁ କୋଉ ଫୁଲ ମ? ଆଲୋ ଚୁଣ ଗଛ ଇଳାମଣି ତୁମାର ଏ ଫୁଲ ରଙ୍ଗିଣୀ ଫୁଲ ରଙ୍ଗିଣୀ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଯିବା। ଆଗ ଭାବ ମଇ ଅନା ଫୁଟି ମକୁଚି ଏ ଚୁରି ଅନା ଏ ଚୁରି ଅନା ବଡ଼ ତୁଳ ହୋଇছে ମନା ସଗନି ଗো। এই পুষ্প উদ্যান তুমি বুলুছ যে হেলে কেউ পুষ্প গেলে তুমি চিনি না? କୋଉ ଫୁଲ ଚିହ୍ନିନି। সখিলো আলো দেখো রে মধুমালতী পেন্থা পেন্থা পুটি হরই মতি হরই মতি বড় সর ধাকু শঙ্ক এতি সদনি গো। আগুয়া শোনা এই দেখুছ এই দেখ রে পরাণ মিত ফুটিছি বনে দুই বাহুত আজ কহুছি মুই কথা
ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ହଁ ହଁ କରୁଛ ଚିହ୍ନିନି ଯାହା କହିବ ହଁ କରିବି ଆଉ ଶୁଣିଲ ଏଇ ପାଦ ଦେଶର ଫୁଲକୁ ଚିହ୍ନିଛ କୋଉ ଫୁଲ ମ ଦେଖ ଆଗ ବଣ ମଲି ପୁଟି ଅଛି କେତେ କୁଚୁମ ମଲି କୁଚୁମ ମଲି ଆଜ କି ପାତୁରି ଗଲୁ ଫୁଲି ସଜନି ଗো ଆଜ କି ପାତୁରି ଗଲୁ ଫୁଲି ସଜନି গো আজ কি পাতুরি গলু ভুলি সজনি গো এ সখী ହଁ ହଁ বুলুছ যে মতে আজ কাইকি মারি পড়লা হলে লাগুছিল ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ଅଣ୍ଡିରା ବାସନା তু বেশি জানুছু অন্টিরা বলি তুমি আগরে চাল আর মু পছরে যাচ্ছি ପଣ୍ଡିତ ହଁ ହଁ ଏ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ରମ୍ଭାସୁର ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଛି ଆଖି ଆଗରେ ଯୋଉ ନାରୀ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭଲରେ ନ ମାନିଲା ଜବରଦସ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ କରିବ ମୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ ବର ପାଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା କରେ ସେ ନେଇକି ଯିବ ଯିବ ବାପା ଯାଇ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଦାସୀ ପରିବାରୀ ଦାସୀ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମହିଷ୍ମତୀ ଫେରୁଛି ମହିଷ୍ମତୀ ଉପରେ ନଜରଟା ପଡ଼ିଗଲା କାହାର ଆଜ୍ଞା ରମ୍ଭାସୁର ନଜରଟା ପଡ଼ିଗଲା କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିବି କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେଇ ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ରୂପସୀ ଷୋଡ଼ଶୀ ବୟସୀ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମହିଷ୍ପତି ନିକଟରେ ଆଚ୍ଛା ନାରୀ ଭଦ୍ରେ ତମେ କିଏ ସେ କାହାକୁ ପଚାରୁଛ ମୋତେ ତୋର ଯୋଉ କନ୍ଦର୍ପ ଚେହେରା ହଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଦେଖିଛୁ ହଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯଦି କାହା ଘରେ ଶୋଇଥିବୁ ବୋଲେ ଚୋର ଯଦି ପଶିବ ସେ ଡରିକି ପଳେଇବ କହିବ ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛି ମୋତେ ଦେଖିକି ସିଏ ହସୁଛି ଚଣ୍ଡାଳ ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ମୋ ନା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋ ନାଁଟି ହେଉଛି ମହିଷ୍ମତୀ ମହିଷ୍ମତୀ ଭଲ ନାଁଟିଏ ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିବ ନା କଣ ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାସୀ ମୋ ନାଁଟା କହିବିନି ଏ ବସ୍ କହୁଛି ମୋ ନାଁଟା ଶୁଣିବ ପଣ୍ଡିତେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବାପା ହଁ ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷପୁର ରାଜା ହଁ ନାଁଟା ହଉଛି ବିପ୍ରଚେତି ଓହୋ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ବିପ୍ରଚେତିଙ୍କର ଝିଅ ତମେ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇକି ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ନାରୀକି ଭେଟ ହେବି ତାକୁ ବିବାହ କରିବି ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ ନା କରିବନି କାହାକୁ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ କେବେ ନୁହେଁ ମୋତେ ବିବାହ କରିବନି ନା କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ କଥା ପରେ ପଣ୍ଡିତେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ ସେ ବିବାହ କରିବେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ସେ ବିବାହ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗର ଆସିଥିଲା ଥଣ୍ଡା ର ର ର ର ର ପଣ୍ଡିତେ ଆଜ୍ଞା ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ ନା ରମ୍ଭାସୁର କହିଲେ ଭଲରେ ଯଦି ନ ରାଜି ହେଲା ତାକୁ ମନ୍ଦରେ ରାଜି କରେଇବି କବଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇଏ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ବୁଝେଇଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଛି କ'ଣ ହଉ ପଦୁଟେ ଆରେ ସମୟ ନାହିଁ ମଙ୍ଗଳା ମୁଁ କେବଳ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କଥା କହୁ କହୁ ଏ ଯାଏ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବାପା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା। ଡାକିଛି ରମ୍ଭାସୁର ପଦୁଟେ ଡାକିଲା କେମିତି ଡାକିଲା ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଗାଇବା ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ରମ୍ଭାସୁର ଡାକୁଛି ମହିଷ୍ମତୀକି କେମିତି ଏ ପୁଅ 12 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦେବା ବନ୍ଧୁ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପାଲାଗା ତମର ମୋର ତ ହେଲାଣି ବହୁତ ପାଲା ଏ ସୁନାଖଳା ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପାଲାଗା ଏମିତିଆ ପଦୁଟେ ଗାଇବା ଆସିଲେ ଦେଖିବା ଆଉ ତ 4 ଦିନ ପାଲା ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ହବ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ କହିଲେ ଆସରେ
दिन बेले आज पाला टे गायकी आसी सार को सारे फोन कला बेलू स्टेज रे मुझे पचार आज्ञा मिछ कथा नुहे माई काकर जहू पड़िबो सारंग कंठ र आसरे लोड़ा दासरे छड़ाना आसी मोरा के ओरा मोहि मंडना 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 तोरे लोना तोरे चढ़ाना आसी मोरा के बता मोहि मंडना 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 के बतरे रामा भुवन तरे राखिबो के बतरे रामा भुवन तरे के बतरे रामा भुवन तरे हदे भाती घाटटारे रोष बहरा 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 बापा पट्टदोषी डाकिले जे ये किमितिया नारी पट्टदोषी डाक शुणिलानी सारे बुझी पाइलानी मु कहिची पालारे सब प्रकार जिनस रहिबा दरकार दी चारि पद भागवत गाई देले पाला नुह पट्टदोषी भाषा रे डाकिले जे पट्टदोषी सारे शुणिलेनी नारी शुणिलानी आउ जने डाकिले से किए ए बापा एई निकटरू आ अल्प बाट घर जो 3 वर्ष पूर्व बादपाला गाउली सारे जाइए देखी हरिपुर हरिपुर लोकनाथ कर कहले चिलिका हरिपुर जहाँ घर मालिका गाइबा को समय नहीं एबे प्रसंग उपर आज मुझे जाऊँ लोकनाथ कर कहले कौन कहले कहले आस डाकुची किए ताकू रंभासुर डाकुची महिष्मती आस 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 न भांग कुंदर आस आस न भांग कुंदर देख 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 बसंत काल हेला सजनी